ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାସ୍ କରୁଛେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଡିଜେ ଏତେ ଜୋର ବାଜୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ। ବୟସ୍କ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜୋର ଡିଜେ ଆବାଜରେ ଆମ ଛାତି ଧଡ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଗାଡି ଭିତରେ ରହିକି, ସେ ଆଖି ଯେତେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଆମେ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ଆଖି ମଳି ହଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, ମାନବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେ କଟକ ଡିସିପି ଏରିଆ ଭିତରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇୟରଲିୟର ମାନବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିଥିଲେ डिवीजन बेंच जे जो डीजे बाजुची जो बैंड पार्टी बाजुची तार साउंड 65 डेसिबल भितर रहिबो। ये कथा को से माने निश्चित भाव में फॉलो अप करेंगे। जहाँ डीसीपी एर्लियर कहते आफिडेविट रे से कथा को से फॉलो अप करूचंत नहीं एवं तार मॉनिटरिंग सिस्टम कौन अच्छी मानव हाइकोर्ट जानिया चाहिए जे ये जो आफिडेविट डीसीपी तरफ एर्लियर दाखल करा कहा मॉनिटर करा जाउची कि नहीं मॉनिटर रो प्रोसेस कौन अच्छी नेक्स्ट डेट रे विषय विस्तृत तथ्य मानव हाइकोर्ट रे आफिडेविट माध्यम देबो। रोशनी टाइमिंग मध्ये करछन्ते देखो जो मैंने परमिशन नौचंती विभाग प्रोसेसन पे समस्त को परमिशन दिया जाइए राति 10टा पर्यंत, किंतु कौन सी जगह आपको रिलीजियसली फॉलोअप होना ता छड़ा जो विवाह मंडप अच्छी से जगह पाखापाखि राति 11टा 12टा पर्यंत बड़ बड़ बाइक रे बा बड़ बड़ साउंड बॉक्स रे डीजे बाजुची ताकू रोकिया पे कौन व्यवस्था नहीं से संबंध में डीसीपी नेक्स्ट डेट रे एफिडेविट माध्यम मानव जस्टिस मानव जस्टिस के आर महापात्र मानव जस्टिस वी नरसिंह।